Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne balma silamɛw. Alhamdulillah, association Kadijatul Koura de do. Nga numéro orange est 71 01 01 10. Otuma be dɛmɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ kan. Fi sabilillahi ni min seko ye fɛn o fɛn min ye a k'an dɛmɛ n'a ye Ala kama. An ka Ala ka diinɛ baara kɛ surtout an bɛ ka sunkaloba in kunbɛn a b'a sɛnsɛn la ka na Ala k'a jira an kɛnɛ na hɛrɛ la k'a timɛko ɲuman d'an ma ya rabbi. Alhamdulillah, nisɔndiya ko dɔ ye silamɛw sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen nin na a tɛ se ka bɛn fo an k'an da don a la ko silamɛ bɛɛ de ye kelen an ye kogoba kelen de ye an ye kogoba kelen de ye an ba n'o ye Sajo Kuyate ye a ye Ala ka sira ta n'a bolo fila ye a tun b'a la dɛ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na nka a ye tɔ ka jɛ in bɔ a la a ko k'a ye dɔnkilida dabila n bɛ dugawu kɛ an ba ye a ye nin sira min ta Ala ka ji d'a bolo Ala ka ji d'a bolo ya rabbi Ala ka ji d'a bolo n y'a kumakan mɛn k'a tɛ foyi fɛ k'a bɛ Ala de fɛ n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka i kanu Sajo Kuyate ka tɛmɛ e b'ale fɛ cogo min na kan Ala k'i kanu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ya rabbi n bɛ foli belebeleba kɛ n badenmusow ye ani n ba olu minnu wulila ka taa sɛgɛrɛ k'a fɔ ko Ala ka alijinɛ firidawusi k'aw sara ye aw ni balima ɲumanya a kan ka kɛ tan de awɔ nin de y'a kɛcogo ye nin de y'a kɛcogo ye aw ni baraji Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman caman yira an na hɛrɛ la ya rabbi Ala ka tubi ni kanda nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye a dafalen ya rabbi alhamdulillah ne ba ne bɛ hakilina min fɔ walima bilasiralikan min d'i ma ka fara n ba ta kan Tanti Bintu Samake a ko k'i labɛn lajarabi fɛ ne ba ne bɛna se o yɔrɔ de ma tuguni awɔ i labɛn lajarabi fɛ wa shaitan ne bɛna a ka gileki don i kama a bɛna a ka fugulan don a b'a ka banfula ta a b'a ka jalamugu ta a b'a ka samara don a b'a ka zɛrɛbu don a b'a ka bere minɛ a bolo i kama k'i marasa cogo bɛɛ lajɛlen na ne ba shaitan ne bɛna i marasa don dɔw la i bɛ nimisa Ala yɛrɛ bɛ n'i peser n'i ko ko n limaniyara Ala tɛ d'aw ma dɛ e limaniyara ça c'est trop facile ten cogo la ni limaniyara hayi ni ne nin da i kan i bɛ to a kan ne ba i sigi ni kamanagan ye i sigi ni gɛlɛya ye f'i ka n'a fɔ ne tun bɛ miliyɔn minɛ n bɛ nin minɛ ni n taara ka taa ni sumu kɛ sisan n bɛna nin sɔrɔ n bɛ nin sɔrɔ n dalen filɛ dɔrɔn mɛ tɛ n bolo bi i bɛ examen la dɛ i bɛ k'i ka test de kɛ kana sɔn mun na Ala ko k'i tɛ foyi bila ale Ala kama fo ni siga bɛ tubi la dɛ ko fo ale Ala ka fɛn hɛrɛma d'i ma min su ka fisa o ɲɛnama ye hali sigilen tɛ ka miiri ni fɛn min ye an bɛ Ala deli Ala k'i wasa n'o ye Ala kana kɛ nimisa ye on sait que ça n'a pas été une décision facile mais Ala ka n'i dɛmɛ ne bɛ bilasiralikan min fara o kan lajarabi kan o ye i ka milieu n'i ka entourage ça compte beaucoup je parle en connaissance de cause ça compte beaucoup i bɛ fréquentation yɛlɛma de carrément i b'i ka milieu yɛlɛma de carrément i bɛ tugu mɔgɔw kɔ minnu ka limaniya ka bon n'i ta ye n'i dɛsɛra olu la tugu mɔgɔ kɔ i ni minnu ka limaniya ye kelen ye n'o tɛ i bɛ jigin n'i tugura maa kɔ i ta ka bon ni min ta ye e bɛ jigin ale niveau la i bɛ se ka jigin a la jukɔrɔla la limaniya tɛ yɛlɛ n'a tɛ yɛlɛ a bɛ nagasi de shaitan ne b'a marasala don o don kɛlɛ de don bɛɛ ka limaniya b'i yɛlɛ waati dɔ la a bɛ jigin waati dɔ la o ye adamaden yɛrɛ dacogo ye an lafulen don donc n b'a fɔ i k'i hakili to o yɔrɔ la taama ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔn i k'i hakili to o la kosɛbɛ nafa ka bon nin ko in na silamɛya lagosibaa ye silamɛw yɛrɛ de n'i ye burumusa silamɛw de b'i lagosi a sera finmandenw ma ni finmanba ye ɲɛ datugu silamɛya sera ɲɛ datugu ma a sera société denw ma a sera gandenw ma seli ni tɛgɛ minɛ
nin ta n tɛgɛ bɛ di cɛ ma n tɛgɛ tɛ di cɛ ma i tɛ nin mɛn kafiriw da dɛ i bɛ nin mɛn silamɛdenw de da minnu wolola silamɛya la ka mɔ silamɛw la yala fosi t'u bɔkolo 17 si la ni silamɛ tɛ ka furu silamɛya la ka silamɛdenw wolo olu de bɛ nin kɛ ala k'an n'u kanda fitinɛ bɛ kuma bɛɛ lajɛlen na u bɛ n'i lagosi ne ba u bɛna gɛlɛya i bolo u bɛna kuma caman fɔ i ma u bɛ n'i dɔgɔya nka kana lamɛnli kɛ i bɛ min kɔ o de ta ye hɛrɛ e bɛ tiɲɛ de ka dugawu k'u ye dugawu k'u ye dugawu k'u ye dɔnkilida in an b'a ɲini an baw fɛ ani an balimamuso n'an dɔgɔnin n'an denw minnu b'a la n'u sera ka gɛrɛ ka diinɛ ɲɛɲini k'a faamuya a bɛ ɲɛ jeliya ye ko wɛrɛ ye ne t'a dɔn n bɛ version caman mɛn a la mɛ tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn n'i tɛ fɛn min kɔnɔ i tɛ fɛn min mɔgɔ dɔn i bɛ kuma i b'i tɔ to version dɔ bɛ fɔ an ye kuyatew yɛrɛ ta la ko bala fasigi a ka bala o ye histoire n b'a dɔn an caman b'o dɔn kelen filanan o ye frère fila min y'a joli a sogo tigɛ k'a di dɔ in ma an b'o histoire fana mɛn depuis an denmisɛnnin ma an bɛ version wɛrɛ min b'a la tuguni o ye ko Surakata ibn Malik mais a kun ka di ne ye jeli denmisɛnnin fɛn fɛn mana wuli u bɛ gɛrɛ jelikɔrɔbaw la cogo min na ka taa jeliya ɲɛɲini ka dɔnkili ɲɛɲini dɔnkili bɛ da cogo di kuma jumɛn bɛ fɔ nin kɔnɔ tɛrɛmɛlikan jumɛn bɛ fɔ nin kɔnɔ ni dɔnkili ye jumɛn nin ye jumɛn ye n'u kun sera ka jeliya histoire yɛrɛ ɲɛɲini ten komi a remontelen don ka yɛlɛ Surakata ibn Malik la o tun bɛ diya ne ye parce que fitinaw bɛ dɔnkili in kɔnɔna na ka bon hakili ma n'u tun wulila fana ka taa lajɛ sɔsɔli bɛ muso ka dawa kɛli la ka ala ta fɔ sɔsɔli b'a la dɔnnibaa dɔw yɛrɛ ko sɔsɔli yɛrɛ t'a la fiyewu a tɛ bɛn yala ni muso ma yamaruya ka ala ta fɔ a suturalen dafalen yala a bɛ yamaruya ka dɔnkili da diɲɛ k'a mɛn kelen filanan misiri wole ani alimamiya a sarituw kɔnɔna la fɛn dɔ préciselen don a la o ye f'i ka kɛ cɛ de ye muso tɛ se ka kɛ alimami ye ka mɔgɔw laseli muso tɛ se ka kɛ misiri welela ye ka seli kɔrɔta dɔ bɛ se ka jarabiya kan na a kan ka di kojugu walima ta n'o o kanjiya yɛrɛ kɛra e dayirimɛ sɔrɔli ye hakilimaya la e k'a lajɛ bani est-ce que ko ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fila n'a kun wulila k'a jate minɛ fana dɔnkili yɛrɛ ye mun ye diinɛ kɔnɔna na rasulu ko kisi ni nɛɛma b'a ye k'i ka nɛgɛji bili numuw bɛ nɛgɛ yɛlɛ jelen cogo min na k'a kɛ u ka baarakɛfɛnw ye u bɛ fɛn minnu dilan fanda la ka ji kalaman a nɛgɛ tasuma ji k'i kulo kelen kɔnɔ ka taa bɔ kelen kɔnɔ k'a ka fisa i ka musiki lamɛn ala ka kira de ye ne fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye o tuma ne balima dɔnkilidalaw ne bɛ kuma segin aw ma hakilimaya la a y'o yɔrɔ jateminɛ ala tɛ se ka dɔnkili haramuya ala ka kira kisi ni nɛɛma b'a ye ka dɔnkili haramuya ka instrument de musique bɛɛ lajɛlen haramuya sans exception n'a y'i bɔ tufu la kɔcɔkɔcɔni mɔgɔ caman b'a dɔn a bɛ kɛ arabuw bolo ko dɔnkili bɛ se ka daga silamɛ muso ma jɔn ye nin fɔ ala jɔn ye nin fɔ ala ka kira rasulu alayhi salatu wasalam awɔ a dalu jɛlen bɛ siga t'a la mais ni dalu bɔra min ni silamɛ b'a kɛ n'i ma yamaruya ka misiri wele ne balimamuso i ma yamaruya ka seli wele hali dawa yɛrɛ nga belebele b'o la sinon ayi e bɛ se ka yamaruya k'e ka misiri bɔ dɔnkili da e yɛrɛ ka manja ka kɛ k'i kan ja ye wa komi misiri instrument bɛɛ lajɛlen haramuyalen don yala e kan k'o k'i ka baara ye wa yala e kan ka dayirimɛ ɲini o la wa
dɔnkili yɛrɛ ye mun ye dɔnkili sɔrɔla cogo min na dɔnkili histoire shetanɛ de ye dɔnkili créé musique instrument fɔli fɛn shetanɛ de y'a créé dɔnnibaw caman b'a a histoire dɔn audio kana janya i m'a dɔn video kana janya a fɔra ko muso kana a doroge cɛw la ni dɔnkilida kɛnɛ ka cɛ ni muso jɛmɛ fɔla bala fɔla gitari fɔla a mana k'a fɛn o fɛn ye musow de b'u yuguba farikolow bɛ lamaga tafew bɛ cun ka b'u la yɛrɛ tuma dɔw la n'u bɛ fɛn na musow ni cɛw de dorogelen don ɲɔgɔn na yali ala de ko ten e bɛ ka min kɛ ani ala ta bɛ taa yala kisi bɛ ye wa an k'a jateminɛ hakilimaya la tiɲɛ yɔrɔ man jan ne balimaw an k'a lajɛ dɔrɔn quoi ko bɛɛ kana kɛ lagosili ye ko bɛɛ kana kɛ nenini ye yɛrɛ ɲini ka fisa ko dɔ ye dɛ an k'a jateminɛ hakilimaya la nin jɛlen de bɛ yan sɛbɛnnen de bɛ yen nka e ta dalilu bɛ min Surakata bun Malik ani rasulu alayhi salatu wasalam bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ma kɛ mɔgɔ wolonwulanan ye walima mɔgɔ seeginan ni ma fili de la Surakata tun bɛ so de dɔn kojugu a taara a bilala ka taa k'a ka taa rasulu faga de kisi ni nɛɛma b'a ye ala de ye kabako yira a la o faga yɔrɔ la o kɛlen ka ɲɔgɔn ye o de la y'a jɔlen to jɔyɔrɔ la a limaniyara a dara ala la a y'a ka kalimatu shahada ta ka kɛ silamɛ ye o de ye Surakata bun Malik ye yala ala bɛ se ka dɔnkili haramuya ka instrument de musique haramuya ka muso ka jamana kuma haramuya ala ka kira fana k'o fɔ an ye kisi ni nɛɛma b'a ye ka tila tuguni ka taa Surakata bun Malik kɛ kira balima ye wa kisi ni nɛɛma b'a ye ko dɔnkilidalaw bɔr'o la wa hakilima b'a kuma in faamuya an ka ɲɛɲini ni kitabu jɛlen bɛ yen misi garazarati nɔgɔlen t'a la mais e b'a ta la yɔrɔ min na a kitabu bɛ min a hadisa bɛ min a kuranɛ haya bɛ min a sɛbɛnnen bɛ min an ka ɲɛɲini an ka bɔ fili kɔnɔ fili man jugu nka an tɛ bɔ fili kɔnɔ de ka jugu fɛn dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ sɔsɔli t'o la diɲɛ ni lahara cɛ haramu ye haramu de f'an ka hakili to nin yɔrɔ de la hali ni diɲɛ bɛɛ ye haramu kɛ o tɛ haramu bɔ haramuya la ka kɛ halala ye haramu ye haramu de fo ka diɲɛ wuli haramu ye haramu de hali ni diɲɛ bɛɛ de b'a kɛ la c'est pas parce que n faw b'a kɛ n baw b'a kɛ n siya n ka taabolo n ka coutume n ka tradition min ni diinɛ bɛ taa dɛ n'o tɛ ni min ni diinɛ tɛ taa balawu don dɛ rasulu nalen kisi ni nɛɛma b'a ye a fɔra ko nin bɛɛ sara fa danbe tɛ yen bilen tradition tɛ yen coutume tɛ yen fo ni min tɛ dankari diinɛ la n'o fana bɔra yen cɛ tɛ muso tɛ o na o ye pedew ye a bɛ hakɛ to kuma fɔ cogo la a bɛ wele ten ni mada la n'a bɛ fɔ n'a fɔ cogo wɛrɛ bɛ ka nɔgɔ ma nin yɔrɔ la tan min bɛ faamuya nin ko in de dɔnkilida ko in de kɛlen bɛ ka nin ko in ɲɛ kojugu ala ye dugukolo kelen peuple kelen k'a yɛlɛma k'a firi u da la cɛ tɛ musoya kama nka anw silamɛw de b'a fɔ bi ala fana y'a da ten de o ale fana dakan de y'o ye ala de y'a kɛ ten tubi ka segin kɔ dɛ i bɛ ka kuma min fɔ fitinɛ b'a la dɛ fitinɛ b'a la dɛ ngo in bɛɛ sɛbɛnnen don wallahi a bɛɛ sɛbɛnnen don nin de y'an ka kitabu ye mɛlɛkɛ dɔ bɛ kini bolo fɛ a bɛ ɲuman bolo fɛ fo saya dɔw bɛ sɛbɛnni na ala ko a t'u fɛ a ka dugukolo sanfɛ o tuma a y'a firi ni mun ye ale de m'olu da a ye dugukolo ta ka yɛlɛma n'u ye pewu u tun bɛ hali dugukolo surface min kɛ k'ale ala t'o fɛ tuguni ni dɔnkilida ko in de kɛlen bɛ k'o ɲɔgɔn ye ne balimamuso ne balimakɛ e min b'a la a jateminɛ dɛ ni ala ta ye a jɛlen bɛ siga foyi t'a la nka e ta dalilu bɛ min ni mɔgɔ b'a ɲini nin fɔ ye ni mɔgɔ b'a ɲini fɔ ne kan t'o ma dɛ ala ye mun fɔ kira ye mun fɔ n'o bɔra yen dɔnkilida ko in kɛnɛ ninnu jɔyɔrɔba de bɛ débauché la an ka jamana kɔnɔna la parce que ko kɛbali de bɛ kɛ ka na sigi kɛnɛ kan dɔ bɛ sɔn ka taa ala kuta ka na fo n ka na sigi bɛɛ uniforme san ka n'i sigi fasa bɛna taa fo n fana ka wari sɔrɔ ka na fasa a di fasadayɔrɔ la
fonga ni sanumba indungana fontoko ka fo fonga keta nto ne balma muso e yana ko dobe fe ko jurumuna ne balma ke e mi sumutigiya al ne ta tigiro al ne ta kalama nga sababu bora edela anga jatemine aklima yala anga ko jatemine dongli era kumala kononana ibe kumo me dongli dalauda abi ma kafiriya net sosolitala doni babulu dongli dalau ko saka kuni e faliya gansan limaniya jonse injoli woro do muni mun ba konnala anga sabali da kuma kan kelen do be abe jon kafiriya abi kafiriya ki kuna woya wallahi ala ko fika dala ka fo ko saka kunu be ko kiyama jodo be dongli dalaw ko dongli kuma konnana be ba digeno ye fana ko saka kunu ko e faliya gansan nyambe tuguni o dongli dalaw da ka fo ko ala ye jinye da ko sankolo wolo vlandu wolo vladara kada Muhammadu kono ko sakisi ni nema baye ne balma muso ne ba ne balma ke a kitabu be mi ate wa te dugolo ko ate a hadisa be mi ate o a Qur'an haya be mi ate o muna ate parce que chiete ninda lube a sebenendo maybe tami fo da lube mi anga barake ni hakili anga segi anko yani jiye kan blanga jiye bla yani shetane ka yela nanga yelala hera bode la de alama jiye da Muhammadu kanu kama kisini nema bay alama delika fo aka kuma kan kelina Muhammadu kisini nema bay ama delika fo aka kuma kan kelina ate ça n'existe pas ate ça n'existe pas moti se ka kitabu bo ou bien ka document bo ou bien ka Qur'an haya ila dugukolo dali biche ka fo ka bi ate ama delika ke ma be fola bebe tegera fola ala jiye da kumi kama doni ba ubado doni ni ba ubado kalanke ba ubado ngani te wani sebene yere te yoro la fana yere mo tise gana na dalwe parce que ça n'existe pas nin dongli ndai ala ko waso mandai ala ko kafa mandai ala ko yada mandai ala ko jama mandai dongli da kuma de ben galunta ka di mo mangalon te la fitinité au foranye kele flana ka klaki foki bunya sigile fi ba santu lo nyeble na fute ni wululu la ou kafara ou yadara kuma be fogile ku be la be position beta parce que ka fari ede ni iya waso ke iya kafa ya jama ya yada ala ta shife o here be mi ne balmaw anga jate mi neke siranye flappé wallahi flappé foi ta chamangela ni ma gauche ta be droite ta no bora no dongli da kuma kono non la Chawni muso de be doro ke nyogona foli ke rola ala e femi haramia eti se ko daga ko e shia ko e fashia ko e ka tabulu yo o tseka ke o yere eske e be so kungo koro nga jate mine ko be fen valoriser bi mushurki yani flanka fuya mba me dongli da lawda ma fa bede ma fa be te beka son te bedon te beka ke chudo je parle en généralité parce que l'autre be moru nous sommes au fasada karsa be kono abe sekola na ye fen fi yani duguse jebe se abe ke ambe ba me o kabanga do ngamba me don lula ala ko abe jurumu be ya fafo mushurki ale rebe ala be kilia iti se ta fuko karsa be sekola abe kodon abe ko glayi ay don lu dala me munu ba fo mori mani jani kenyi ye ala ya de wele ulula donc li dalaw ka fembe nlolo do nfendo ni morimbe barake ka jan dawla be ala de bolo donc abe mushurki ani flanka fu ya fe alna dano yerema balawdo quoi parce que ala te femi toloré yere fi oyi no fana boray koromatikeli kani doyel makan ani lagosi kani fenkan jamana particulièrement mon pays Mali balé de tafo alna be yoro werela Mali kelimbe klande karasa ka grupu karasa ka mogo karasa ni kadi fade nya slamo nyemeda
hɛrɛ jumɛn bɛ nin na kɛnɛw sigilen de don plateau sigilen don chaîne téléw créelen don n bɛ taa i bɛ ne ɲininka e ni karisa ka kɛlɛ bɛ cogo di e ka fɛn ye mun ye non ninnu ye mɔgɔ lankolonw de ye o ninnu ye duguma mɔgɔw de ye o ni hasidi bɛ tan ni nin bɛ tan ɲɛni kuma bɛ min hɛrɛ kuma bɛ min silamɛya kuma bɛ min bɛn kuma bɛ min ala ɲɛsiranya kuma bɛ min an ka sabali dɛ o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'i bɔ a la kira ko kisi ni nɛɛma ba ye ko maa si dayirimɛ tɛ se ka kɛ kuma la a ma daga maa si dayirimɛ tɛ se ka kɛ kuma la n ye kumakɛla n ye funa ye o n ye nin ye ni nin ye o dɔnkilidala o ko a maa si dayirimɛ tɛ kɛ kuma la a tɛ yen a tɛ kɛ a tɛ bɛn o tuma an ka jateminɛ an k'o fana yɔrɔ jateminɛ o bɛ cogo di tiɲɛ yɔrɔ man jan o an ka yɛrɛbakun fɛsɛfɛsɛ yanni fɛsɛfɛsɛba don cɛ hɛrɛ b'o de la ka yɛlɛma don ala ka danfɛn na ala ka dancogo la n'o ye produit ye sɔni min haramuyalen don mɛsi min haramuyalen don produit min haramuyalen don n'i y'a jateminɛ a fɛn ye nin de ye kosɛbɛ o a base bɛ an ka dɔnkilidalaw de la o ijabu yɛrɛ kana don fiyewu mɔgɔw ka n'u encourager parce que olu bɛ fɛn wɛrɛ de promotion kɛ diinɛ i b'a dɛmɛ de fila don n'i tɛ diinɛ dɛmɛ i b'a tiɲɛna de o parce que olu de bɛ bɔ ni modèle kuraw ye kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ fɛ k'u imiter diɲɛ modèlew fini serelenw fini c'est-à-dire fɛn bɛɛ kɔni fɔ ala ye min fɔ fɛn bɛɛ fɔ ala ye min fɔ an ka sabali n bɛ segin a kan tiɲɛ yɔrɔ man jan tiɲɛ yɔrɔ man jan fili man jugu n tɛ bɔ ala de ka jugu an ka tubi an ka segin an kɔ dɔnkilida a ma deli ka bɛn waati bɛn fana jɔn y'a fɔ ala min ye aw da ka ne da instrument de musique n bɛ n dayirimɛ de ɲini na n bɛ n ka baara de la n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ nin kɛ n bɛ n bangebaaw de balo n bɛ n balimaw de balo n bɛ n ka du de ta mɔgɔ tɛ explication di ni ala ta cɛ o explication tɛ mɔgɔ ni ala cɛ o i tɛ argument avancé o la o non ala y'a ka diinɛ dilan k'a ban i b'a ta ten a bɛ cogo min na de e ta t'a la i b'a ta ten ɲɛti a bɛ cogo min na de i sɔnni i ban t'a la n'i ban fana balawu b'i ye diɲɛ fitinɛ bɛɛ kɛlen bɛ nin de ye bi mɔgɔw de bɛ kasi dɔnkilidala nɔfɛ karisa n b'i fɛ fo n ka sa dɔnkilidala de b'a fɔ mɔgɔ in b'i ka jɔnya juru la fo n ka diɲɛ ka wuli o tigi kɛra ala ye e kɛra danfɛn ye parce que jɔn b'a ka ala danfɛnw bɛ ala de ka jɔnya juru la fo ka diɲɛ wuli an ka kuma ninnu peser kuma lankolon caman bɛ fɔ a kɔnɔna la fitinɛ ni balawu kuma caman bɛ fɔ a kɔnɔna la hɛrɛ t'a la a ti bɛn a fɔra an ye ka nɔgɔ fana bɔ a la ko musique bɛ dusukun min kɔnɔ kuranɛ tɛ se ka don o dusukun kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli ko ni fila kanu tɛ don dusukun kelen kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli an ka avis ɲininkali ma kɛ dɛ a fɔra an ye de k'a bila silamɛ minnu bɛ dɔnkili lamɛn n'u bɛ kasi n'u farikansi bɛ cɛ n'u bɛ yɛrɛyɛrɛ n'u bɛ kɛ tan u bɛ kɛ tan a ka silamɛya tɔ k'a jɛ don ala kanu t'aw dusukun na ala ka kuma ka kanu t'aw dusukun na ala de ye nin fɔ k'a ban ne ka kuma inventelen tɛ dɛ a sɛbɛnnen bɛ dalilu b'a la mɛ ni kelen kelen fɛn fɛn bɛ dalilu b'a jumɛn kelen na n balimamuso a ye tubi a ka segin so a ye t'aw sigi furu la a ye produit dabila a ye sɔnidon dabila a ye mɛsidon dabila a ye finibaw ta k'aw yɛrɛ sutura a ye mikoro juru bila dɔnkili tɛ foyi ye balawu kɔ dɔnkili tɛ foyi ye sitanɛ kɔ dɔnkili tɛ foyi ye gɛrɛgɛrɛ kɔ dɔnkili tɛ foyi ye tasuma kɔ n bɛ n ka baara de kɛla baara kɛ min ni ala ta bɛ bɛn dɛ ɲininkali kɛ ala ye mun de fɔ ne ka baara in na a bɛnnen don a ma bɛn wa yarɔ zikiridalaw kɔni da ala t'an da mago olu la parce que o balawu ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ni ala k'an bɛɛ kan da maa ti keguya ni ala ye dɛ n b'o de fɔ zikiridalaw ye maa ti keguya ni ala ye dɛ jabu ni jate ka gileki ni jate walima balimakɛ dɔ ka fɛn dɔ kɛ ten k'e bɛ ka fɛn fɔ e bɛ rasulu de tɔgɔ fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye
e bɛ diinɛ cɛbaw de tɔgɔ fɔ e bɛ kuranɛ hayaw de fɔ e bɛ fɛnw de fɔ ka tila ka mɔgɔ bunadamaden kɛɲɛ n'o ye k'o majamu n'o ye an ka kumakɛlaw fana b'a kɛ tuguni a ye sira la ɲɛ dɛ wallahi fitinɛ b'a la hali fitinin tɛ wallahi fitinɛ b'a la balawu b'a la bɔnɛ b'a la hali fitinɛ tɛ hali fitinin tɛ ala ma ni yamaruya maa ye yɔrɔ si a tɛ yen parce que a sɛbɛnnen tɛ yen maa tɛ se k'a yira ni dɔnniba in y'a fɔ ne ye fɛn t'a la ni dɔnniba in y'a fɔ ne ye fɛn t'a la dɔnniba in tɛ bonya ni ala ye dɔnniba in tɛ bonya ni kira ye a tɛ fisaya ni kira kisi ni nɛɛma b'a ye an tɛ fa bato la an tɛ ala bato ba bato la an bɛ ala bato de la an tɛ coutume bato la an tɛ tradition bato la an bɛ ala ka diinɛ bato la silamɛya an dar'o kelen min kama ala ko a ma jinɛ de buna hadamaden da foyi kama ni ya batoli tɛ dɔnkilidala ko k'i tile kɛ diɲɛ na ko n'i sara ko fu y'i ta ko diɲɛ wagati ye ala dun ko k'i ka ale ala de bato yanni saya don cɛ donc ala ye min fɔ e ko k'o bɔ a la ko ka nin kɛ an k'an jate minɛ dɛ kumakan kelen dɔ bɛ an b'a fɔ a ɲɔgɔn balawu tɛ yen a balawu ka bon ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛn ye mali problème bɛɛ ye nin de ye bi bɛnbaliya kɔrɔmatigɛli nenini ɲɔgɔn juguya ɲɔgɔn fara du ci kɔrɔmatigɛli datigɛndala kɛlɛ ɲɔgɔn dabali ɲɔgɔn juguya an ka sabali an ka segin ala ma dɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ban kuma t'a kɔnɔfɛn ma fɛn bɛɛ diɲɛ ka ɲi fɛn bɛɛ ma fɔ a diɲɛ den diɲɛ ka jugu diɲɛ den ma dɛ diɲɛ ka jugu diɲɛ den ma dɛ an ka sabali an ka segin an kɔ hɛrɛ b'o de la hɛrɛ b'o de la wa hɛrɛ b'o de la n balimamuso a ye mikoro bila a ye Sadio Kuyate lajɛ wallahi muso ma yamaruya ka dɔnkili da hali seli ko muso ka n'i kan kɔrɔta sarti minnu bɛ a kɔnɔna na i bɛ se k'a kɛ tan min b'a mɛn ni min b'a mɛn a bɛ yen e tɛ se ka yamaruya k'e ka mikoro ta k'e kan kelenw ka diya diɲɛ ye e dayirimɛ ka sɔrɔ o la n bɛ bɔ yen n bɛ taa n bɛ seliji ta n bɛ seli sumu kɛnɛ bɛ sigi diɲɛ fitinɛ yɛrɛ bɛɛ ye sumu kɛnɛ ninnu ye parce que musow tɛ sɔn hali ka taa seliji ta ka seli k'u ka maquillage bɛ tiɲɛ n'u bɔra salon na 5 heures 6 heures du matin n'ala sɔnna a ma fo ni kɔɲɔmuso sera a ka so safo kɔfɛ e sumutigi bɛ so kungo kɔrɔ i t'a dɔn b'a la dɛ belebeleba belebeleba tile bɛ ɲanabɔ ni nin de ye kuma yɛrɛ banna ye sa ko ni kanu fila yɛrɛ tɛ don dusukun kelen kɔnɔna la i tɛ se ka kɛ musiki fɛ k'i bɛ kɛ ala fɛ kuranɛ ni musiki ala ko k'ale ma a latigɛ k'o ka kun dusukun kelen kɔnɔ ni kanu fila maa bɛ kasi dɔnkilidala nɔfɛ maa star mon idol n'i y'a mɛn bɛ kasi farikasi bɛ yɛrɛ wa kɔrɔmatigɛli kanw de talen bɛ o de bɛ ta k'o kɛ ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lagosi la n'o de o de bɛ bila statut sanfɛ cɛw bannen bɛ cɛya ma ko f'u ka ala ka dacogo yɛlɛma ala ye n kɛ cɛ o ma bɛn ala ye dugukolo dafiri ni fɛn kelen mun ye k'e b'o fɔ k'o musalakaya e bɛ siran ala ɲɛ k'i ɲɛ don fɛn na bunadamadenw na k'i ɲɛ don ala la wa an ka lajɛ dɛ dɔ kɛra dɛ segin kɔ kuma de bɛ ala fana dɛ ala k'an kunna ja ala ka kanda nɔgɔya an ye ala ka lasegin nɔgɔya an ye ni hakilina fitinin de tun bɛ n fɛ ka dugawu k'an ba ye ala kana dɛsɛ mina in kɔrɔ ala kana giriya bolo ala ka jidi don min tɛ bi ye k'a ɲini ala fɛ an yɛrɛ bɛ ka fara o jama kan yarabi an ka taa sigi a ka kuranɛ jigindon kɛnɛ kan a ka kuranɛ kalandon kɛnɛ kan ka f'a ye kuranɛ kalan ka jigin ala k'o nɔgɔya n'a ye ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ ma ala k'an n'aw kisi k'an tanga da jugu mɔgɔ jugu ŋaniya jugu ko jugu ni fɛn jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma jinɛ setanɛ ni buna adamaden setanɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh